Yan, Paul. Tingin mo na, Paul. Paul ba? Paul. Hey, Paul. Paul, hanapin mo na. Hi, Max. How's you, Max? Hi, Busog ka na, Max? yes, busog na busog ako. Ilang pagkain na ubos mo doon? Uy, grabe naman. Konti lang. Konti Ganyan, lang, oh. pero... Dalawang plato lang. Konti lang. Konti pero ganito. Isang platong chicken, tapos Ah. yung dalawang platong rice. Konti lang pala Okay. talaga. Konti lang. Ikaw dyan, Mark. Ay! Alam mo, alien. Huwag mag-Beatles. Okay. Sabi ka dyan. Jam, naubos na jam. Glenn. Ano ko? Kuha nila? Sana naubos. Okay lang yun. Binulsa niya, Max. Binulsa niya. Binulsa mo? Oo, binulsa niya. Dalawang cake, isang manok. Binulsa mo, gas. Binulsa niya. Binulsa niya talaga. Kami. Oo, binulsa niya. Ba't daw? Kita mo ba? Oh. Ay, pakita mo. Binulsa niya, oh. Yan ang binulsa niya. Huwag may galaw. Oh. Yan ang binulsa niya. Yan. Oh, yan pa, yan pa. Tayo. Sarap. Galing yan sa bulsa niya. Fresh from the bulsa. Ating. Bota, malinis ito. Stop na, bye-bye. Bye-bye. Tinatanong Ika ko si lang. John Mark nagutom.